30,000 livelihood kit iginhatag sa usang trafficking survivor sa Palapag, Northern Samar. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakatagamtam san bag-o nga oportunidad an usa nga survivor sa human trafficking sa bungtosan Palapag, Northern Samar mahuman hatagan san gobyerno lokal san 30,000 ka pesos nga livelihood kit. Ang benepisyaryo nga si Michael Tandoy, residente san Barangay Paisud, nga repatriated nga OFW tikang sa Myanmar, nakakarawat sari-sari store kit pinaagi sa LGU Peso Livelihood Program for displaced or disadvantaged workers. Panuyo sini nga mabuligan siya sa pagtindog utro ngan pag-establisar san iya panginabuhian. Ginpangunahan ang turnover san Peso Office kaupod ang opisina san alkalde ngan kapulisan nga nagpapakita san bug-os nga suporta tikang sa ekonomiya tubtob sa proteksyon para sa mga victim survivors san trafficking. Sumala san LGU ang inisyatibo diri la simple nga ayuda kundi usa nga pitad ngadto sa pagpapakusog nga nagtututok sa pagbalhin sa naeksperyensya nga kasakitan ngadto sa mas marig-on nga kabubuwason. Padayon ang paningkamot sa LGU Palapag sa pagbulig sa mga vulnerable nga sektor labi na sa mga umuli nga OFW agud masiguro nga may dasira higayon nga makatindog ngan maging produktibo otro sa era komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.